Bonjour les EB6. Donc on va continuer aujourd'hui chapitre 2, la reproduction sexuée chez les animaux. Activité 3, la reproduction sexuée chez les mammifères dans votre livre, page 44-45. Donc on a parlé de la reproduction chez les oiseaux et de la reproduction chez les insectes. Aujourd'hui, on va parler de la reproduction chez les mammifères. Takathur عند الثدييات. Le type de reproduction chez les mammifères est une reproduction sexuée. Comme les oiseaux et comme les insectes, la reproduction chez les mammifères est une reproduction sexuée car il y a présence de deux individus mâles et une femelle. فإذا عنا بما أنه عندي ذكر وأنثى عم يدخلوا بعملية reproduction, on parle d'une reproduction sexuée et encore il y a intervention des cellules sexuelles اللي هن les spermatozoïdes ou l'ovule. Quelles sont les étapes de la reproduction chez les mammifères? Donc la première étape dans la reproduction est l'accouplement, تزاوج. Le mâle va s'approcher de la femelle. تقارب المال من الفمelle, هيدي première étape, l'accouplement. Donc, durant l'accouplement, le mâle va introduire les spermatozoïdes à l'intérieur de l'appareil reproducteur de la femelle. Pour cela, la deuxième étape est la fécondation. Le spermatozoïde va féconder l'ovule. المال رح يدخل son spermatozoïde بالجهاز التناسلي التكاثري عند الفمال عند الأنثى et le spermatozoïde va féconder l'ovule هيلقح الأوفول à l'intérieur du corps de la femelle يعني بقلب جسم الفمل. Pour cela on parle d'une fécondation interne تلقيح داخلي. Donc la fécondation c'est l'union du spermatozoïde et de l'ovule. On va obtenir une cellule œuf. Ceci donne une cellule œuf qui va se transformer en un embryon. من هيدي السلول œuf البويضة رح يتكون عنا l'embryon, الجنين. Après, l'embryon se développe à l'intérieur du corps de la femelle durant une période qui s'appelle période de gestation. بعدين الامبريون اللي تكون رح يكبر داخل جسم الفمل. نحكي عن période de gestation, فترة الحمل. فإذا بنسميها période de gestation. Observez document 10 qui montre le nombre de jours de gestation chez certains animaux. فإذا بهيدا التابلو عنا فترة الحمل عند بعض الماميفères. Donc chez la chatte, le nombre de jours de la gestation est 65 jours. Chez la brebis naja, 155 jours. Chez le jument, la jument, le faras, 340 jours. Chez la vache, 275 jours, la période de gestation. L'éléphant, le filet, 625 jours. Et chez le chameau, naqa, yani untha al-jamal, 410 jours. On a remarqué que les mammifères n'ont pas la même période de gestation. فإذا الثدييات ما عندهم نفس فترة الحمل, تختلف من mammifère لماميفير تاني. Donc, dégager une relation entre la taille de l'animal et la période de gestation. طلعوا منيح بالتابلو. بدي تلاقوا علاقة بين حجم الانيمال, حجم الحيوان, وفترة الحمل والpériode de gestation. Donc, la chatte حجمها صغير, لقينا انه الجور de gestation عندها 65 جور, تقريبا شهرين. الجمون الفرس أكبر منها 340 جور. الشامو كمان أكبر من الجمون 410 جور الناقة. الإليفانت اللي هي حجمها كتير كبير لقينا أنه النوبر دو جور دو جيستاسيون 625 جور. Donc, on peut conclure que plus la taille de l'animal est grande, plus la période de gestation est longue. فإذا بنقدر نستنتج أو نلاحظ من النتائج اللي موجودين عندي من التابلو أنه كل ما كان حجم الحيوان, كل ما كبر حجم الماميفير, كل ما لاحظنا أنه لقينا البريود de gestation, فترة الحمل عنده كانت plus longue. Plus la taille de l'animal est grande, plus la période de gestation est longue. هيدا عند الماميفير, chez les mammifères.
Durant la période de gestation, on a dit que l'embryon se développe à l'intérieur du corps de la femelle, précisément dans l'utérus de la femelle. فإذا بيكبر الجنين بينمى داخل رحم الأنثى. L'utérus, dans l'utérus, ceci lui assure la nutrition, la respiration, la température convenable à son développement et la protection. نمو الجنين داخل الرحم رحم الأنثى يعني داخل جسم الأنثى بالأوتيروس بيأمن له النوتريسيون الغذاء الريسبيراسيون الأكسجين التمبيراتور convenable à son développement الحرارة المناسبة لنموه والحماية والبروتكسيون. L'embryon puise ses besoins de la mère. Donc l'embryon الجنين رح ياخد حاجاته الغذائية والأكسجين من الأم à travers le placenta من البلاسينتا au moyen du cordon ombilical عبر الكوردون ombilical. فإذا كوردون ombilical هو اللي بيوصل الأمبريون بالبلاسينتا الحبل السري من خلاله بيسحب الأمبريون بياخد الأمبريون من البلاسينتا الأكسجين والنوتريمون من أمه. À la fin de la gestation et quand l'embryon termine son développement يكمل نمو الأمبريون نرجع à آخر étape, la dernière étape dans la reproduction des mammifères est la mise bas يعني الولادة. La femelle des mammifères met bas ses petits تلد صغارها. بنسمي هيدي الإتاب la mise bas الولادة.